इसी में मेरी तमाम बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को सलाम मेरी तरफ से और सारी टीम की तरफ से। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने सारी रुकावटों को दूर किया, खुदावंद ने इब्लीस के मंसूबों को नाकाम किया और हम सबों को इकट्ठे किया कि हम एक जमायत की सूरत में इकट्ठे होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी में ज़रूर गाएं, दुआ करें और फिर खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें कि खुदावंद आज के दिन हम सबों के लिए अपने पाक कलाम में से क्या हदायत रखता है, क्या रहनुमाई करना चाहता है। तो खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी हो। फिर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सारी फैमिली का और भाई विक्की का, और मैं भाई विक्की की हौसला अफजाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ आयात आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में 102 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना इमाल के सबब से है ताकि कोई फ़ख्र न करे, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक इमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। और दूसरा हवाला मैं पढ़ूंगा, निकालना नहीं सिर्फ सुनना है आप सबों ने। रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। हम सब एक आवाज़ में कहेंगे आमीन। और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, रहाई मखलसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब ने गुनाह किया है। सब में याद रखें, हम देखते हैं आदम और हवा, खुदा ने कहा कि आपने फल नहीं खाना। फल खाना गुनाह नहीं था, बेसिक बुनियादी तौर पर गुनाह ये था कि आदम और हवा ने खुदा की बात नहीं मानी थी। आज भी हम जो है गुनाह इसलिए करते हैं जब हम खुदा की बात को नहीं मानते। तो आदम और हवा ने खुदा की बात को नहीं माना और उन से क्या हुआ, गुनाह हो गया। और क्या होता है कि जिस तरह अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएगा कि आप झूठ बोलें, आप लड़ाई झगड़ा करें, आप हसद करें, कोई वालिदैन नहीं चाहता। तो आदम और हवा ने भी अपने बच्चों की परवरिश अच्छी की होगी और बुराई उन्हें नहीं सिखाई थी। लेकिन हम जैसे कायन और हाबिल का वाक़या पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें पता जो कायन है उसकी ज़िंदगी में गुस्सा आता है, कायन जो है उसकी ज़िंदगी में हसद आता है, कायन जो है ये खुदा के ख़िलाफ़ जाता है। तो हमें पता चलता है कि जो आदम और हवा के वसीला से मारूसी गुनाह था, क्या हुआ, वो उनकी औलाद में फिर क्या होता है, ट्रांसफ़र हो गया। फिर जिस तरह काहिन और हाबिल थे, हम नूह के ज़माना में चले जाते हैं, वहाँ पता चलता है कि पूरी दुनिया जो है ये बदी में थी। और खुदा क्या कहता है कि मैं इस इंसान को जिसे मैंने बनाया है मालूल हूँ, यानी कि खुदा ने दुख किया, रंज किया। जिस तरह उनके बच्चों से ट्रांसफ़र हुआ, फिर बच्चों से आगे इस तरह ट्रांसफ़र नूह के ज़माना तक लोगों में चला गया। फिर हमें पता चलता है कि मूसा जब बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी से रहाई कराकर एक आज़ाद कौम बनाता है, मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाता है, गुजारा क्या होता है कि 40 साल वहाँ मूसा से लड़ाई करते हैं, मूसा से झगड़ते हैं, मूसा को बोलते हैं कि तू हमें कहाँ ले आया है। पहाड़ पर जाता है तो क्या होता है, पीछे लोग जो है वो कहते हैं हमें खुदा चाहिए, वो एक जो सोने की है उसका बछड़ा बनाते हैं और उसकी पूजा करने लग पड़ते हैं। आप सबकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि देखें कि गुनाह किस तरह ट्रांसफ़र हो रहा है। और फिर हम देखते हैं खुदा के जलाल से महरूम है। दाऊद क्या कहता है कि मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा, ज़बूर 51 में कहता है। और फिर सुलेमान जो है वो कहता है कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा रास्तबाज नहीं कि खता न करे,
وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ اچھا کام بھی کرتا جائے تو غلطی نہ کرے. سلیمان بڑی حکمت والا تھا اور وہ کہتا ہے کہ کوئی راز خدا کو ستاتے تھے, خدا کے خلاف جاتے تھے, پھر خدا نے 400 سال اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرنا بند کر دیا. خدا کہتا ہے میں آپ سے بیزار ہوں. اب پہلے تو میں انبیاء بھیجتا تھا, نبی بھیجتا تھا آپ کی رہنمائی کے لیے, اب میں نے نہیں بھیجنے. تو 400 سال کا جو غیب ہے خدا نے کلام نہیں کیا, خدا خاموش رہا ہے. اور یہاں پھر پتہ کنہوں نے جنم لیا تھا؟ ان 400 سالوں میں جو فقی تھے, جو فریسی تھے, یہ لوگ تیار ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر تاریخی کتابیں لکھی, روایات کی کتابیں لکھی. کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کرتا جا رہا ہے جس سے خدا ناراض ہے. کرونا وائرس, ہم سب پتہ ہے کرونا وائرس جو ہے, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن, خداوند سے ڈر, بدی سے کنارہ کر اور اس کے حکموں پر عمل کر. لیکن یہ دیکھ لیں آپ, جو یورپین لوگ ہیں, جو امریکن لوگ ہیں, جو ایشین لوگ ہیں, یہ اتنے عقل مند ہو گئے ہیں. عقل مند ہونے کی وجہ سے یہ خدا سے دور ہو گئے ہیں. اور پھر خداوند نے بھی اپنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اور انسان جو ہے یہ گناہ گار ہے. انسان آج لوگوں میں, آج کلیسیاں میں, آج خادمین میں کچھ بہت کرنا چاہتے, خدا کا پاک کلام نہیں سیکھنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ جو سچائی کا کلام ہے, جو بائبل مقدس میں لکھا ہے, اس کو فالو نہیں کرتے. نجات ہم اگر بپتسمہ لیں گے, یاد رکھیں ہمیں نجات نہیں ملے گی. اگر ہم بپتسمہ لیں گے ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے گی. بپتسمہ یہ نہیں کہ میرا پاسٹر بہت اچھا ہے میں اپنے پاسٹر کی مان لوں. یہ نہیں کہ میں نے خدا سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو میں یسوع مسیح پر ایمان لا لوں. نہیں, ہم نے ایمان دل سے لانا ہے کہ خدا اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے, جھکانا ہے, اپنے آپ کو تابع کرنا ہے. اس کے خداوند یسوع مسیح, خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ ہم گناہوں کی معافی حاصل کریں. غالب نہیں آ سکتا, لیکن جب ہم خدا کے تابع ہوں گے تو ہم گناہ پر غالب آ سکتے ہیں. تو نجات جو ہے, ہم جب اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں گے, جھکا دیں گے, جب ہم یسوع پر ایمان لے آئیں گے دل سے, تو ہم جو صحیح اس دنیا میں آئے انہوں نے میرے گناہوں کی خاطر کوڑے لگوائے, میرے گناہوں کی خاطر سلیب پر میرے ہاتھ, خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے, گناہوں کی خاطر سلیب پر جان دی, گناہوں کی خاطر سر پر کانٹوں کا تاج رکھوایا, گناہوں کی خاطر یہاں نیزہ لگوایا, گناہوں کی خاطر گلی محلوں کوچوں میں بے عزتی برداشت کی, گناہوں کی خاطر آسمان پر تھا زمین پر آ گیا تاکہ ہم زندگی پائیں, کثرت کی پائیں, تاکہ ہم رہائی پائیں, تاکہ ہم مقصد سی جو ہے وہ بیٹھ کر کھانا کھائیں, رفاقت رکھیں. کوئی چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. لیکن دیکھیں خدا ہمارا کتنا رحیم و کریم ہے. دیکھیں ہم ملزم ہیں, ہم مجرم ہیں, ہم دعا محبت کرتا ہے کہ میری بیٹی, میرے بیٹے تو کہاں ہے, لوٹ. تو سیکھنے والی, یاد رکھنے والی بات یہ ہے, آج تک میں بپتسمہ پر بھی بولوں گا کہ بپتسمہ کیا ہے, کیوں ضروری ہے, کب لینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں کہ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے, اگر ہم نجات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, جو ہے ہمیں آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت ہے بہت ساری. اور جنہوں نے توبہ کی ہے ویری گڈ, اور جنہوں نے, میں انہیں اقرار کرواؤں کہ آپ توبہ کس طرح کر سکتے ہیں, تاکہ جب بپتسمے کا عمل ہو تو وہاں پھر میں آپ کو تھوڑا سا بپتسمے کے بارے میں بھی بتا دوں گا کہ کیوں ضروری ہے. لیکن والی بات نہیں ہے, اقرار جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو جنہوں نے بپتسمہ لینا ہے, پہلے بپتسمہ نہیں, پہلے توبہ ہے, آسمان کی بادشاہت میں نہیں ہے. تو پہلے توبہ, توبہ کے بعد بپتسمہ, بپتسمہ کے بعد کیا ہوتا ہے, عشاء کی عبادت. تو آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے, اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے. اقرار وکی بھائی آپ نے کروا دیا تھا سب کو. اچھا, اب کون چاہتا ہے کہ میں نجات حاصل کروں, میں توبہ کروں؟